Hello guys, nandito ka sa Pangululan na gudong so porak teng paglen do bon sukul mulu kato ko garigin na saya bulu tapi kyo ke pelere ubang Kaik dupa guys supa ngulha selfie point ara supa photo mari suka pa ga tong ka to ting moza bu decoration moza anda leto scene so ka to buli ngulu kone gri da tetu nge photo mari suka pa gedung se vibe na bula jande bula inde kinna na killa do ka to so dum mo ko killa ko sam ka dada hey ya Hangol lulu yep na. Kalau mau poe aku ini mulai dari tutorial kan itu baru. Aja skip no kare kan itu game ka to guys. Kami yalla do. Skip no kare ai koi dia. Singgia pun tulisnya Kira sangat berisnya Jangan